Kitang tanan adunay katungod nga masayod kalabot sa mga kalihukan sa pangagamhanan. Ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Edgar Migrinio Chato mihanay ning sinimanang tulumanon aron masayod ug mahibaw ang katawhan. Kita ug ang gobernador. Kita ug ang gobernador. Mga palisiya sa probinsya nga may kalambikitan ang kinaiyahan, agrikultura ug turismo nga maoy sandayong sa panginabuhian ug ingon man sa panglawas ug edukasyon sa katawhan, maoy lintong ganay nga hisgutanan. Kita ug ang gobernador. Uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association ug uban pang sektor, atong kukabilduhan ang ugma sa atong lalawigan. Kita ug ang gobernador. Ania ang atong mga tinugyanan. Dahil sa may is conference rooms, tourism center or people's mansion. Kung atong Angkor Station, pero kung taga may ang station DYDR. If we have of Governor Nagkaram Chaton, Vice Governor Concepcion Lim, ibalakam nato ang mga katawan, natin karoon atong mga kaubanan sa Bohol Media. In a short while, atong Governor will join ato karoon. Pagtawad, pinatay ang importanteng bisita na iaktaran sa likuhon sa atong Provincial Administrator. So dito maglanan may gala na atong Provincial Administrator para mo-abre sa atong programa. Please welcome Provincial Administrator A. De Valerio. Good morning. Good morning. Kaya salamat po si Mayong buntag ka na pagtanan. Tumahigal sa Bohol Media. Mayong buntag sa atong mga listeners o sa kanunay mga higala, mag-igsunan na ito, mag-igsunapulanon o mga listeners sa station DYRD o station DYDR. Ang atong nag-review kanunay sa atong mga higalaan o kaigsunan nga pinagi sa atong kaimanan sa dyrDAM.com o sa dydram.com. Usap nakahukap kita karon sa uban ng mga station sa Hagna, sa lungsod sa Ubay o kani makaigsunan atong mo nga mga kalihukan o programa pinagi sa pagpahibaw sa itong mga bulanon, nakalalim mga activities na sa provincial government, ang mga kalihukan usap sa itong gobernador, sulod ni si Manaha o ubay-ubay na pag-eskutan karon kay gawa sa mga manungdanon kayo mga kalihukan sa itong kagamanan provincial, niya man usap ang atong mga kadakuha sa atong national government sa ubang pa mga kalihukan karon nga adlaw. So, kanyang tanan sa ngalan ni Governor Edgar Chato o ni Vice Governor Dr. Concepcion Lim, atong mga provincial board members, atong mga department heads sa provincial government, at atong mga empleyado, kamo tanan atong i-welcome ni sa atong tulungan. Niya karon ang atong Carlos P. Garcia Scholars, mga graduates for the year 2011 o 2015. Datong adlaw nga fairness magkaigsunan ihimo ang tigom sa atong Regional Development Council. Kinitanan ipaningkamutan doon sa atong gobernador nga matambungan. Mauna nga sa kataas sa mga biyahe o sa kadaghang mga schedule sulod nga nining si Manaha, medyo pagkapagaw yun si Governor Chato. In fact, kagabi sa atong programa dito sa Bohol Tropics Resort, mumo na kayo ang mensahe ni Gov, kay medyo kapo sa Gustingog, kay pila man ka mga tigong na siya yun ang nag-preside sa labi na sa Regional Development Council, labi na kay siya po ang chairman, so siya yun ang mag-preside sa RDC. Kanya dito po sa tigong sa League of Governors of the Philippines, din siya ang Secretary General. Tigong po sila dito sa Discovery Suites Hotel. Kasagaran sa mga discussion po, ma-appeal yun ang probinsya sa Bohol o ang uban pa mga kaumaran sa Region 7. Mauna nga nababad, maayo ang atong gobernador sa daghang mga activities sulod ni mga si Manaha. Kahapon, pag-inanat, dito sa Ubay, o niya pagkuman dagan po niya aron pag-preside sa Provincial Development Council na meeting din kinikitambukan sa nagkalaing mga opisyalis sa ato probinsya o ang ato mga private sector representative. So, nga itong adlaw Merkules magkiksunan dito sa Kauluhan. Naghimo ang sa coordination meeting
pinaagi sa pag-discuss sa mga ubang mga lakang o pagpasabot kamahin sa unsay organizational structure sa ato ang New Bohol Airport Project. And sa mataganunay na ato mga higala sa Bohol Media, mautanan na ito o unsa na ba ang update sa atong New Bohol Airport Construction Project. Ito nga Miyerkules dito sa Discovery Suites Hotel, gihimo ang tigong uban ni Undersecretary Bukayan sa DOTC, uban ni Governor Edgar Chato, si Congressman Rene Relampagos sa atong unang distrito sa atong lalawigan. Unya ang consultant, ang project consultant, no, ang JAC o ang Japan Airport Consultants, kinsa maoy kuha kini sa kani JICA pag-oversee ni maong implementation sa atong project dito usab ug ang joint venture ang contractor ni mao ang Shioda Mitsubishi Construction Company na maoy midaog no sa maong bidding sa New Bohol Airport Project. So bayabay ang mga giiskutan mga kaigsunan o niya dunay mga pagahimon pa mga activities nini paghulma sa organization, no, o ubang mga agencies nga ma-involve para sa implementation ng yun sa project, no, na dunay katakda na activity nga pagahimon sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. So mga tao kanos ang magkasugod tungkol kay na-awarded na mga kaigsunan, dili na ni magdugay, no. Ato galing ito yung mga within sa bulan no, sa April, makamobilize na ang ato ang company na maoy midaog meaning maong pagtrabaho sa atong New Bohol Airport Project. Then, wahit na gamay pagsulti nito kay atong isugat naman dito sa atong Tagbilaran Airport ang atong Secretary sa Department of Justice, no, si Secretary Laila Dindima, nga niya din karon tungod kay siya man ang pinasidunggan, dinapit o mamumulong ato sa tigong sa ato ang Women's Federation dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga pagahimon diha sa atong Provincial Cultural Center dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. So tuwa siya sa Bohol Olympics papagkakaroon o niya uban po niya ang ato ang NBI Director nga atong anak sa lalawigan sa Bohol, si Attorney Dodong Mendez, no, ako ang FBI Director, uban ni Secretary Diliman. So, in a few minutes, manis na ni karon aron po na magkaykayo, no, sa paghihimama sa atong mga kaigsunan sa Bohol Media. Niya, ang atong mga nagkalay activities sa mga kaigsunan din sa atong probinsya, ang atong Office of the Provincial Veterinarian, naghimo kini og sa Bohol Rabies Prevention and Elimination Program and massive synchronized dog vaccination uban sa atong municipal agriculture offices o kani mao ang gihimo ang pag-distribute hatag sa mga supplies sa paraphernalia sa mga 7 vaccine carriers and ubang mga equipment aron sa paghimo massive vaccination sa atong mga hero dinhi sa atong probinsya sa Bohol. And by the way, congratulations sa mga mga graduates, no, nining simana o gamiaging simana o mga uban pa, no, na maghimo sa mga graduation ceremonies. Yato pipila ka mga adlaw na bayubay ning atong mga kalihukan nga gitambungan, no, sa atong buhatan sa atong gobernador ang mga nagalayang graduation activities sa atong mga kalungsuran. So congratulations nga atong mga graduates sa elementary, high school, and colleges dinhi sa atong probinsya sa Bohol. And ang atong mga pahalipay po kanilang tanan, no, nga migraduar sa nagalayang mga tulungan dinhi sa atong probinsya. Kanya ang League of Provinces katong giingon nato kaganiha mga kaigsunan, ang ilang tigong nga gihimo sa 5th General Assembly dito sa kauluhan, tinambungan sa mga gobernador, no, sa atong probinsya, led by Governor Umali, ang presidente sa League of Governors of the Philippines, na maoy nag-preside sa maong tigong uban ni Governor Edgar Chato.
Kunya ang atong Provincial Development Council, EXECOM, nag-approve kagahapong dawa makaigsunan ang ubay-ubay ng mga project for endorsement ngadto sa Regional Development Council o ngadto sa NEDA. Kaning mga proyekto ang atong na-approve no kagahapon presided by Governor Chato. Ang proposed 2016 projects for Bohol Island State University kani gipresent ni Dr. Magante kagahapon adlaw ug kani nag-appeal sa mga ubang infrastructure projects for the Bohol Island State University. Ang proposed use of government land nga naa diha sa Ubay Stock Farm para sa pag-andam o pag-support nini sa atong power development nini sa atong probinsya sa Bohol. Usa ka ni ka 50 hectare property nga usa ka propiedad kani gipanagiya sa atong national government na through a memorandum of agreement kani pagagamiton sa atong provincial government no para sa atong power development upgrading dinhi sa atong probinsya sa Bohol na iskutan sa kani mga kailangan. Ang proposed construction of a tourism road in the municipality of Loon i-present kani ni Mayor Lloyd Lopez. Di dunay laraw ang lungsod sa Loon nga magahimo usa ka tourism road katong uplifted area diha sa coastal no area of Loon diha sa Sumuon diha paingon sa barangay Basdako no makita mo diha nga dunay uplifted area dunay 7 kilometer road project nga gilaraw sa lungsod sa Loon nga i-develop diha mga kaigsunan o kani gi-approve for endorsement sa Provincial Development Council kagahapon adlaw. Ang construction of new Philippine Coconut Authority building nga kini gitinguha sa atong PCA nga makapaton sila og usa ka dako nga buhatan nagakost kani og 30 million pesos gi-approve kani for endorsement kagahapon adlaw sa PDC nga ma-relocated sila sa usa ka dako o kamugaway na buhatan no kay gamay na kayo ng buhatan sa itong PCA na diha sa atong barangay Dampas. Mao na nga dunay plano nga i-relocate sila kunya ang funding for the construction of a new building apil ang warehouse nini pag hatagan kani og appropriations pinagi sa atong national government amounting to 13 million pesos. Ang construction of new LTO building na idusot na po sa kani sa RDC makaigsunan for appropriations for their 2016 budget kantidad gihapon kani og 30 million pesos makaigsunan ka kompleto kini nga usa ka building para sa ilahang administrative and operational needs dato ang LTO kunya mag-appeal kani usa ka impounding area labi na kay ang atong LTO diha karon na naala nag-occupy sa usa ka gamay kaayo nga luna no wa mo taon sila impounding area nara nang mga dinakpan nila nga mga motor o mga sakyanan nara taon natampok ang tuwangan mo na nga ang atong i-recommend po sa ilahang pag-construct ini nga kahatagan gyud og luna sa maong project ang usa ka impounding area kunya conference room dunay room usa ka pagahimon ana diha pagahimon ang examination kung mokuha ka og driver's license o seminar baka kini maong proposed project gi-endorse na kani sa atong Provincial Development Council kagahapon daw. Lain usab ang construction of new Hall of Justice nga tabungan usab sa meeting kagahapon daw ni Executive Judge Susiso Arcamo aron pag-manifest sa ilahang langaw yun nga magatinguha na mag-construct og Hall of Justice o ba ni Judge Leo Lison dito kagahapon kadawa sa PDC o Turman approve kagahapon kadawa for budget endorsement ang new Hall of Justice na wakatidad kani 240 billion pesos. No, mo kana ang schematic plan for a new Hall of Justice. Kana mag-appeal sa atong mga RTC Regional Trial Courts ang atong mga provincial fiscal, ang atong city fiscal, ana na ipahimutan diha o niya dunay drugs court na karon sa pagkakaroon wala pa sa atong Hall of Justice na o niya
ana usab occupy na ang ato IBP, no? Integrated Part of the Philippines office, putangan diha, IBP library, doon na siya IT room, doon na utility room, doon na security room, kumplito ka tanan sa mga kaimanan. Doon na conference room usab, unya mas dako ni no og space murag tuluhon tingali ang kanakon sa existing na Hall of Justice. Ug tanaw ni mo diha ang perimeter fence sa design mga kaigsunan, kamugaway siya, doon ay enough na parking space para sa mga judges, mga fiscals, mga abogado, mga lainon po mga clients, no, mga constituents, para secure ang maong laraw, ang maong proyekto, mga kaigsunan o maong building, no. So i-appeal kani approve kagahapon kadawa for endorsement through the Department of Justice nga mag-construct og bag-o nga Hall of Justice. Unya ang usa sa importante nga ilang gihangyo gyud ni Judge Arcamo mao ang kaning archives building, no, kay para butanganan sa daghang mga papeles, mga dokumento of which makita nimo karon sa existing Hall of Justice na taon sa hallway ng ilahang mga papeles diha, mga uban nga mga equipment, no, tungod kay wala pa gyud siya na-appeal, no, na warehouse o storage room sa atong kasamtanan nga Hall of Justice karon. Unya usa-usab nga naluso o na-approve kagahapon kadawa ang budget for the rehabilitation and improvement of our Chocolate Hills facility sa lungsod sa Carmen, amounting to 70 million pesos. Then this will be endorsed to the TIESA sa DOT for funding and appropriation for the rehabilitation and improvement of our Chocolate Hills complex sa lungsod sa Carmen. Niya, usapon na na-approve kagahapon kadawa for appropriations, endorsement and appropriations for the 2016 budget, mao ang road improvement project sa Barangay Buol, no, padung sa diha sa Banati o diha sa Camellia Homes nga dapit man kay igsunan, kaya kadawat man ta og usa ka barangay resolution from the barangay of Buol, no, nga nag-request for appropriations and funding for the improvement of kanang maong kalsada, no, sa atong Banati o diha sa atong barangay sa Dampas. And lastly, ang Bohol Tourism for Culture and Arts building nga gi-approve sa kagahapon mga for endorsement and appropriation na approve sa kini. Uban pang mga importante kayo mga agenda na natukit kagahapon adlaw sa maong tigong sa Executive Committee sa Provincial Development Council. And then ang sunod na level ng mga kaigsunan karong March 31, si Governor Chato as chairman sa RDC mo defend ini dito sa kauluhan sa paghimo ng tigong sa National Economic Development Authority ang tanang projects for Region 7 na lusog kini for appropriations and endorsement nato sa ato ang national government, no, para masulod kini sa 2016 General Appropriations Act, no, kay masulod kini sa General Appropriations Act, then malakip kini sa National Budget, no, National Expenditure Program for the year 2016. And so therefore, ang atong lalawigan sa Bohol, bayubay ang mga proyekto in terms of infrastructure na madugang for the year 2016 dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Gawa sa mga regular items na mahisukip kani sa budget for 2016 na pina sa atong mga road development project, mga kaigsunan, mayroong tampungan nga dako-dako yun ang road development improvement din sa atong probinsya for the year 2016, no? Kaya daghan naman sa atong mga kalsada karon na gi-shoulder na sa atong national government po ang pagtrabaho nini, no, gawa sa atong pag-maintain nini sa provincial government, sa atong provincial roads. Ang Department of Public Works and Highways, basta mo qualify kani sa ilahang kategory o lang assessment na kaning mao magkasadahan will lead to a tourism destination, mahimo kini pagfundingan sa ato ang Department of Public Works and Highways, no? So mao na mga kaigsunan. Doon na po dako nga project niya sa second district nga atong mga provincial roads
nga gifundingan is kanang nasa lungsod sa Sagbayan, no? And then naabot sa Maribuho, usa kini ka provincial road usab nga gifundingan diha sa barangay Bayakaba, no? Dako na siya og appropriation sa public works karon, plus ang ato bago lang nag-groundbreak na kalsada sa lungsod sa Anda o padung sa lungsod sa Kandihay mga kaigsunan kani tourism related infrastructure projects kani na funded usab sa Department of Public Works and Highways. Kaning tanan giduso ni Governor Chato for appropriations o tabangan kini follow up sa atong mga congressman usab mao karon tuiga ang appropriations nini, no, dili next year, karon tuiga katong tulong ka mga kalsada sa provincial government na mga provincial roads mga kaigsunan. And then ang ato usab nga 20% development fund na naa diha kasagaran ang atong road development project sa atong mga kalungsuran na bided na niadto niaging adlaw ang ato pipila ka mga roads sa first district, sa second district o sa third district, no? So hopefully by the month of May, no, kay atong tagaan man og 1 month period para mahuman ang tanang procurement process nini from bidding and then from the bid evaluation hangtod ma-awarded, then ma-issue ang notice to proceed o ang pirmahan ang mga kontrata nini and notice to proceed. Then hopefully by the month of May full blast na ang pag-implementar sa ato mga road concreting projects and road asphalting projects sa ato mga provincial roads na i-manage sa atong provincial government, pinagi sa atong provincial engineering office mga kaigsunan. So we would like to request, no, sa ato mga municipal engineers, sa ato mga kaigsunan sa mga kagalaan sa provincial engineering office, no, pag-keep track sa mga implementation sa ato mga infrastructure projects din sa atong probinsya sa Bohol. Una, kagabi mga higala, naghimo o usa ka recognition night o himo o usa ka hamubo, but simply usad kayo nga kalihukan ato sa 4th anniversary sa Tarsier 117. No? So, kauprak na nga tuig. Una, kagabi, dito sa Bohol Graphics Resort, ihatagan o pasilugog o mga token of appreciation o plaque of appreciation ang ato mga nakalay mga local disaster councils o mga nakalay private organization, mga civic clubs o ubang mga national government agencies o diha gani ang mga local government units na very responsive, no, sa mga panahon na dunay mga kalamidad, dunay mga panahon nga kinahanglan ang ilahang serbisyo sa Tarsier 117. Apil ang mga hospitals nato, mga kaigsunan, ato kitagaan og plaque of appreciation sa coordination sa sistema nga ato giandam panahon dunay emergency, dunay calamity, ato i-acknowledge ang ilahang effort sa mga kaigsunan sa pagtinabangay. Labi na sa ato mga hospitals din sa atong nagbayan sa Tagbilaran. Of course, ang ato PNP, kitagaan sa Pasilungog, and siya ang maong organization o maong agency tabungan kagahapon ni Provincial Director Dennis Agustin, ang Philippine Army tabungan pinagi ni Lieutenant Colonel Poten Camba sa atong 2nd SL Battalion, ang atong Bureau of Fire, no, pinagi ni Fire Marshal Orbeta, no, diha usab ni City Fire Marshal Manasi Bautista, mao say nagawat in behalf of the City Fire Department. Ang atong hepe sa atong nagbayan sa Tagbilaran, no, si Chief Inspector George Bali dito ni Ambo may daw sa mga pasidungog. And of course, ang mga mayor nga diha, si Mayor Babayak, no, atong pasalamatan sa yang constant o yang consistent na pagtabang sa tanan atong operasyon sa Tarsier 117. Si Mayor Ayuban, Manilo Ayuban, sa lungsod sa Alicia, diha usab dawa sa iya pasidungog uban sa iyang response team, no, sa Alicia. Si Mayor Miriam Sumaylo, gipresentahan ni Kagawad Cheng Simafranca, no, kay diha may conflict sa schedule ni Mayor Sumaylo. Si Mayor Dumi Chato, diha usab dawat sa pasidungog,
pinagi sa ilahang balilihan na Local Disaster Council. And si Mayor Dodong Tokmo, represented by Vice Mayor Marisol Dacchio, of the town of Corelia. Uguban pa, no, nato nga mga ihatagan pa sinungo kagahapon. Ang Department of Health, uga nato ang mga higala diya sa Caliares Hospital. Kagahapon diya si Dr. Edgar Pisaras. Ang atong Bohol Partners Club, pinagi ni Dr. Doyet Dumanduan dito sa bidawat sa maong pasidungog. Uguban pa mga nagkalaing private sector o civic organization na kanunay nagatimpang kanato magkaigsunan sa panahon na rin natin mga kaliukan, programa, kini mga activities o mga events sa atong Tarshi 117. Pasalamat ita sa tanan nga midunar, no? Ug dugo, no? Kay yaging atong yaging adlaw, naghimo matag bloodletting activity dito sa Island City Mall o sa BQ Mall. Atol kani o apil kani sa selebrasyon dito sa atong pagsaulog sa 4th anniversary sa Tarshi 117. So, in the meanwhile, atong nahidara na dinhi ang atong Secretary sa Department of Justice, kunya atong natagan o gamay nga luna alang sa inyong mga pangutana sa Bohol Media. And then, kasi magka-join po si Governor, no, tarong-taon kay after dinhi, mo-proceed pa rin sila dito sa activity sa Bohol Cultural Center. By the way, mga kaigsunan, ang atong Bohol Olympics sports competition, medyo mabuo ang pitsan ini, no? Instead of April, ari na sa bulan sa Mayo, tungkol sa daghang hangyo sa atong mga naglaing sports coordinator, tungkol kay doon na may palaro pabansa, no, nga paghimuon. So, medyo ma-adjusted ang atong pitsan ini. This will be announced next week, but definitely ma-postpone ang atong Olympics instead of April 23, 24, and 25. Paghimuan pa na mo tigo karong Lunes para i-assess na ito kung saan adlaw. But masudyo ka sa 3rd week na of May. Tungkol kay sa kuman sa Holy Week, paghimuon man, no, ang kaning palarong pambansa. Diindaghan sa ato mga athletes na maapil sa Bohol Olympics. Apil ang mga coaches, ang ato mga kaning technical team gikan sa Department of Education. Maapil naman po sa delegasyon na mo represent sa atong lalawigan sa Bohol sa palarong pambansa. Muna doon ay changes sa atong original schedule na na-announce niya itong mayaging simana. But still, open na karon ang atong ang sports and youth office sa mga entries na nagkanay lungsod nga mo appeal para masayo ang ato ang screening, no? Kaya doon na mag eligibility sa screening nga atong i-require, no, sa atong screening committee for the accreditation sa tanan athletes, competitors na ma-appeal sa Bohol Olympics sa 2015. No? So, I hope na masayo-sayo ang ato mga entries sa ato mga local government units. Okay, thank you very much, PA. Ato pong ipipalo dihay nga atong Tarsier, PA, kayo po mga series of skills demonstrations sa atong atrium o ICM. Natin mga nagtatuwa na nagala, nanindot kayo itong inangihimo ng mga kaliuka, no? Letting gumawa pang mga series of rescue exercises matawag na ito dito. And then, ato pagtibaya may gala sa tanang mga inaugurations karon sa mga school buildings. Dating inugurahan ng turnover ng 3 classroom building sa Santo Niño Elementary School sa Talipon. Naputay dito sa Balikasad Elementary School na yung turnover ceremony sa bagong classrooms nila dito. O dito po tayo gala sa Itsul Elementary School sa Inabanga na turnover sa ilang school building. Then dito po sa Luyo Primary School sa Inabanga na turnover sa school buildings. O karong Sabado, ano na tayo turnover may gala sa classroom buildings na po dito sa Hagulinan Grande Elementary School sa Balilihan o San Agustin Elementary School sa Talipon. So, ubay-ubay ang itong mga inugurahan karon ng mga school buildings, part na sa programa sa edukasyon sa atong Kagabanan Provincial o si Governor Arcadet Cato, Vice Governor Concepcion. While we are promoting tourism, Dawisan Panglao, nagpabili ng problema sa ilabay ang basura. Because until now, mura magway
mga tinailhan nga mahuman ining Albor landfill within this year. Kung sa may mahimo para mapadali-dali ni PA kay medyo kalisod-lisod na kaya naman magpalabay por kami sa daw isang tao, pili na silang masugod nga basura ilapay dito. So, kung sa mahimo sa provincial government ini. Karon na ongoing pa ba dalhin dito no ang construction sa phase 3 sa ato ang landfill project sa lungsod sa Albor. Unto nila ito gamay mga po nga kakulian no stage sa ilang implementation. Mao na nga dai tigo gitawag ni Governor Chato si Attorney Asilo no Attorney Asilo sa Tiesa uban ni Mayor Efren Tungol para paghanay sa unsay mga problema no sa implementation sa phase 3 ini. So mao na sa concern na atong ipaspasan dito kay about ang nag-increase ang ato ang capacity sa ato ang kaning waste sa atong Tagbilaran, sa atong mga silingan ng mga lungsod, the absence of sanitary landfill. Mayroong innovative yun ang atong mga kalungsuran, labi na ang atong mga local government officials. Kay wapamatay lungsod din na i-privatize ang garbage collection. Tanan kani is ginuma pa man sa atong mga kalungsuran. No? So, nagpadayon pa ang open dump site no? Sa atong mga kalungsuran. So, ato lang hangyo katong mga lungsod na i-adapt sa composting, padayon sa gunato na. No? For the meantime, nawatay landfill pa. Kanya, ang uban ng mga lungsod, doon na ilang gihapungan sa ilang mga basura na medyo na sa piong ng mga lugar. Siguro po nato no, na temporary sistema ng nana, matapunan ko nato dayon para ma-avoid din nato ng pag-scatter niya no, sa siguro na problema sa ato ang sanitation. So, anyway, i-assure ba na nato ang TIESA na kanang appropriation o kanang ongoing implementation sa phase 3. Although, murag nag-negative slippage na ganit no, sa ilang report, itagaan-tagapi ni Mayor Efren Tungol, but still, atong itinguhal ko na makomplete o mahuman ko na kaya na diha ang atong murag 14 na mga lungsod na ipirma sa Memorandum of Agreement that will include the sanitary landfill cluster sa mga kalungsuran na dinha sa lungsod sa pasalamatan sa 187 viewers, visitors worldwide, no? Sa NUYRD, the same number pati natin sa NUYTR. Gamay na nga ito, hangin na sa ito mga callers, provincial administrator diya sa Marapaw Street, loyo sa atong old Capitol building. Isa na mo, ayaw na, ang city ba o ang province ba, kay pastilan, paitay, iagi ko nun nila. O pahin mo, hindi mayo, ayaw mo lang. Ang Marapaw Street, Fred, ang provincial government mo ayo na. Nasold ka na sa 2015 budget, Fred. 2015. Nagpatabang tagama sa program of work sa city government and nagka-istorya may Engineer Castolo last week niya na, no? Kamay na lang kayo kay apilan, mag-revise ang program na maapil ang drainage sa Fred kay elevated na ba ng bahin sa balay ni Attorney Marapaw dapat niya gampog pa mo sa Shoppers Mart, no? So, i-revise kamay ang plano nga maapilan o drainage system. Kaya ang original plano na ng Fred was asphalting ang nahuman. Karon pag-isulan ni Governor Chato, ni Mayor Babayag, ipa-concrete ni Governor Chato ang Marapaw Street. No? So, iapilan o drainage. Basin mabid na ng Fred karon katapusan sa bulan sa April. Okay. O niya, tinginit ko rin karon, doon na ni-suggest na ito, di ba ko na mahimo na yung tinatawag na hydraulic ramp pump nag-ibo karon sa Valencia. Saan ang Fred? Hydraulic ramp pump. Ramp pump? Oo. Nahimo na sa Valencia. Pila ka barangay ng sibihan na Okay. Mawala kayo ng Fred, no? Kalapit lang sa Valencia kay apunda ng source sa tubig, no? Ganit, nag-agas na falls diya sa Badyan, no? Kusog kayo.
But tungod kay taginit lo ng friend, apil na mo kagahapon kanawa ang pag-approve sa gilusot nila ni Larry Pamugas nga budget no for cloud seeding no. Na incorporated na ng friend no sa budget labi na kay assess karon sa atong Department of Agriculture o sa atong Office of Provincial Agriculturist ang pagahimo nini ng friend ang cloud seeding po. So ato patulan no friend no di mata technical expert ka labon niya na kanay mogingon sa Valencia ato ipatanaw na o ginsaw na pag-implement no o gasang gapita importante na ang source of tubig po no kay unlike sa panglusod na abot na gyud ang surface water dili sa atong dapit kuan pamanta kanay nagapump mata tubig no dinhi sa ato pinagi sa mga pumping stations nato dinhi sa Dampa, sa Dao, sa Cogon o sa lungsod sa Corelia. So ato ipatanaw na o sa ilang recommendation ng friend ato nasunod nato na steps na ang budget ng operation. So, kining nato miyaging first week sa karong buwan na administrator nakasakay ko itong supercat ng Pangga ipagpandalag sa o niya nato na kong Domingo nakasakay na po sa Ocean Jet na imon dito sa Cebu o niya ang ito ko pag-abutan mo niya sa laon sa Maribo o doon pa na niya sulong balik. So ako ipamunta na ang usa sa mga crew na hinungdan nga nung niya sila balik kaya nilikay sila sa Payaw. So o mato ka payon sa Cebu imong mabantayan na daghan kayo mga payaw dihang kapita sa laon sa Luon Maribo. So mas maayo siguro ani nga sa mga LGU nga mga nag-establish na ng mga payaw, i-coordinate sila sa Coast Guard sa ilang pagbuong sa payaw aron na kanang channel nga magian sa barko or bus drop, dilit na sila kabutangan diya kay ang nahitabo ito ang styrofoam na mawala gigamit sa pagmurag buya lubos na makita. So ang ako lang suggestion kung mahimo sa itong provincial government na mahangyo na ito ang mga LGU na sa panahon sa sunod na igayon na mag-home sila payaw, mag-i-coordinate sila sa Coast Guard. Thank you. Nakaroon ka na doy no katong supercat kung ano gito na news magito yun sa kaning ABS CBN no mandalang kay wala ka makiti pag naudoy no? Pero anyway o kanang concern sa payaw ay kung ito tapagkibawa ng anong mao'y rason na sa matag adlaw halos upat ka biyahe sila ano po kayo na naka-encounter sila ng payaw no pila na magtuig ang biyahe sa mga fast car niya na ganong karon naman ma-rise na problema nga payaw mahinungdan nga kanang navigational route na ilahang giagian sa pila ka tuig maura maginang rutahan no? So we have to verify that report no? Ang municipal waters doon na may territorial jurisdiction na within 10 kilometer 15 kilometer distance ang local government doon na may jurisdiction no sa municipal waters atong hangiuon ang atong Philippine Coast Guard no o atong Maritime Police pag-review niya na no and to come up with recommendation apil man na sila sa Coastal Law Enforcement Council na to sa tanang distrito atong hangiuon ato ipakuha ang report ana para ma-official sa Ocean Jet na mahubog yun ay tirol na hinungdan o niya asa po napita ang reference point nga gingon nila nga na-stock sila pinagi ang payaw no? Sa kadako-dako ba naman sa dagat ma-stock pa juga ang payaw nga gingon nga maura pang ginagutahan nga agihan nila no? But still ato na nang ipa-verify and we will request Commander Madariaga of the Philippine Coast Guard na mga tag-official report anak para mo i-validate na to. Thank you po nga imo nag-raise Kagawad Sindol. Kung saan i-update, inisyal lang sa proposal sa mga power investor kalalo sa tinguha sa province ka makabatuntag kaugalingon nga land-based power supply, sir. Thank you, Ray. Kagahapon i-announce ni Governor sa other matters sa PDC na doon ay second round of meeting sa mga power investors. No, niya itong first na tigong niya itong February 9 or 10 murag 11 to ka mga power investors na manifest. Kung ano to siya, hamubo na to kayo na activity, no? Meet and greet lang to sa tanang power
utilities o power corporation nga gikan sa laing dapit no sa Manila o sa Cebu. Doon ay uban ni mga international corporation kani na may manifest o put up o power generation plant dinhi sa Bohol, no, whether unsa nga type of power ato silang ipasubmit o detailed no nga development plan kung sa ilang gusto o sa ilang interest. But of course, renewable energy magyud atong i-encourage, no. So whether windmill or solar power, although uban gusto po mo propose o coal power supply dinhi kanang tawag clean coal, still gidawat na ang mga proposals. But doon ay second round meeting din lay down sa ato ang bidag o Bohol Energy Development Advisory Group led by Governor Chato and ang Vice Chair niya sa Department of Energy, so that makapresent na sila in full detail kung unsay ilang gusto po nga modality, whether purely private ba ni siya nga corporation nga mo construct, operate and maintain, and then ila na silang i-connect dito sa atong grid, and then eventually nga to sa atong power utility distributor, which is ang Bohol Boheco, ang Bohol Light, or joint venture ba ang ilang gusto. Kaya doon naman yung bang interested power investor na ang ilang gusto po is joint venture with the provincial government. So, mao na kagahapon atong i-appeal sa discussion sa Provincial Development Council ang katong 50 hectare lot, no, nga naa sa lungsod sa Ubay, na mao kanay usa sa mga site na ato i-propose for power generation project, no, na i-put up din para doon na kita domestic power supply din sa atong probinsya sa Bohol. And dili lang ta mag-depend sa geothermal power gikan sa Leyte, kay gawas na limited naman ang power capacity niya na, no. Nagka-increase ang atong power demand sa Bohol. Now with the coming of the new Bohol Airport project and uban nga development sa lungsod sa Panglao sa Dawis, gitun-a na sa atong bidag o atong Bohol Energy Development Advisory Group ang plano sa atong lalawigan sa Bohol, no, ang power generation capacity, demand o uban pa para doon na tayo sufficient o sustainable na power generation plant din sa atong lalawigan sa Bohol. So muna i-update Ray, kung karon sa ang schedule ini, we will update our Bohol media para sa mahibaw mo o iba makatampong pagkamo sa sunod na tigong. Thank you. Update na kayo sa plano sa provincial government sa Youth Rehabilitation Center na ipailunan na to sa lungsod sa Bilang. Reply na doon, no? Gikan mismo sa ato ang national government, no? Kahapon kaning appeal na o ganaw si Governor Chato na mag-create siya usa ka executive committee to be led by our department head from the OPSWD, si Mita Tixon, na maoy mag-lead sa committee niya na atong maong proyekto na i-pailo niya sa lungsod sa Pilar, and i-open din sa mga nagalang interesado na non-government organization na maoy manage nini, no? So the provincial government is open for partnership, no, ini maong facility nga ipahigayon o ipahilo na diya sa lungsod sa Pilar. Dusod naman ang plano nini, ang development plan nini, ang appropriations ani dong tungkol ay dako-dako man mo kabate sa mga halos 100 billion, no, ang tipo ka facility din na ato i-house ang ato mga kabatanunan. Doon na po ilang mga facility for daily activities, no, like training, para po doon ay mga kalingawan, no, nga ilang mahimo while anha sila diyan sa lungsod sa Pilar. So kagahapon no, Tagalog hangyo ni Governor Chato ang atong provincial legal office, no, to prepare the executive order para sa creation na Hall of Justice, asa man ipahimutang gano'n sa akin masugdan din na po yung mga suggestion nga samtang wa pa ang pagtukod sa bagong Hall of Justice, pwede ba daw na ay temporary storage room sa mga gamit sa Hall of Justice kaya murag samok daw ito ng tanawon? Tinurog yun na next, no? In fact, ang among government na kanang archives building
na mo ang i-construct, no? I-refine na rin ang plano, lang yun na mo ipahimutang likod sa Hall of Justice. Although archives building ka na, but temporarily, pwede ang part niya na magamit sa atuang Hall of Justice para sa mga nagkalaing mga dokumento na pwede ipahilunan nila. Karon temporarily, na ay archives, pero di po na yung dako, yung kayo. Murag bodega na siya, na nasa likod sa, nadapit sa itong provincial motor pool, na mo na ilang utilize. Patungod sa kadaghang mga dokumento, kana mga decided na mga cases, gawa pa na sila ma-dispose, mo na sa sila nga hangyo. O mo na makita ni mo karon nga existing kahimtang sa atuang Hall of Justice. Mo na itinguhan ni Governor Chato na karon nga niya sa Secretary de Lima, although diha na response ani no gikan sa national government, mahatagan kani og follow up. So diha sa meeting kagahapon ang atong executive judge na makatugod kita og Hall of Justice with a complete facility nga apil ang iyang archives no building para ato na ipahimutang. Kanang atong archives na building para na sa provincial government tukuron. That is worth 10 million pesos. Usa ka naka-building na bodega type nga awan ato ibutang ang mga nagkanang dokumento sa provincial government, mga papeles nato sa atong accounting office, sa atong general services, sa atong mga real properties, ato na ito pahimutan, but maybe part niya na ato sa ipagamit sa Hall of Justice, kaya nakunako mo po ng building ato ni Mungon. No? As to the location, naay ato ginegotiate pa ng property within Tagbilaran. No? Una lang tayo ma-announce na ito kung ma-confirm na gano'n ito na o na finality na as to the arrangement no, between the provincial government o asa nagpita iba. Last Tuesday and Wednesday, nagkato ko dito sa ANDA to cover the municipality sa akong picture sa ilang lugar because I have known that it is the second tourism destination in the province. That is true. So, ang akong question is, are there creative solutions to improve the municipality? Because I have learned that there are projects nga the support sa government, sa local o sa national, like the hinterlands nga infrastructure sa pagkayun po sa Lamano. So, ang akong question is, how about establishing incorporation in the municipality, a kind of project that will touch about the creative sector? Because I think UNDP also emphasize ang need sa pag-support po ng sector, because that is one way to promote the town also, like having art festivals, no? For example. Okay. Kani atong mayor diha kay kanang si Mayor Dodong Amper yung kao creativity in terms sa iyang governance diha. Sobra gani ka creative kay follow up lang sa mga project diha sa lungsod sa Anda. Grabe pinakasubsob si Mayor Dodong Amper, no? In fact, pag visit ni Secretary Butch Abad ito pagulang pangitago higayon ni Mayor Amper ni Governor Chato nga maka mangayog funding appropriations no for infrastructure diha sa lungsod sa Anda, no? Mao na nga ubay ang atong mga proyekto nagpelo na sa provincial government karon diha, and in terms of culture and arts gani sa pagulang himo nila nga kaning katong fiesta o foundation day nga dahil himo nila nga culture and arts presentation matag barangay, no? Pero halos na barangay may appeal, no? 16 barangays nga may appeal. So the provincial government will definitely support the eco-cultural tourism program of the town of Anda. Dili naman tungod kay usa kani ka nindot kayo na destinasyon para sa mga bulanon o mga bisita sa Bohol. Ang lungsod sa Anda makaigsunan daghan na kayo nga na-develop diha nga mga tourism sites gawas sa mga private mga investors nga nag-locate diha karon pagputang sa ilang mga hotels and resorts. Ang provincial government ang usa sa dako nga giuna diha nato uban sa ato mga national agencies is ang pag-upgrade sa atong kalsada, no? Okay, we would like to welcome Secretary Reyna de Lima
of the Department of Justice na niya din karon. Welcome, Secretary, and of course, si Governor Edgar Sato, mag-eksunan niya po, pagpagang si Governor, wala po makatingog po ni Governor karon, kaya wala medyo posible sa tingog. Yes, Governor. Thank you very much, Provincial Administrator. Bohol is very happy to have with us Secretary Laila De Lima of the Department of Justice. So before anything else, nililipat ako padayon, tugutin ko nga mohatag, no? On behalf of the 1.2 million Boholanos, our key for the good secretary, ay atong symbolic key. Opening Bohol, our doors, our windows, and our hearts to Secretary De Lima of the Department of Justice. Your Honor, please accept our simple token. Sa mga naminapero, ihatag ni Governor ang symbolic key to the province of Bohol. Ako rin matawag ko, this will be your visa, Secretary, to the province of Bohol. Let's give a big round of applause, please. Thank you. So, si Governor, Director Mendez, may I acknowledge Director Mendez of the NBI. Piling bisita sa Bohol. O Boholano rin sir. I'd like to request the Director, please, to join us. So, Governor will have his opening statements and then we will have the Secretary. Yes, thank you very much. This is a weekly program, Secretary. Kitawag ang Gobernador, bridges the government to the people. And we are honored that you're here. Open interaction. But before anything else, we would like to thank the Secretary. She will be our guest in a few hours from now with the women of Bohol. So over 1,000 women are gathered at the Bohol Cultural Center. So without much ado, so you will have more time. This is the Bohol Tri-Media, Secretary. And then we have also the CPG Scholars. President Carlos P. Garcia Scholars. Welcome to the big hand to our scholars. Yes. And we have also Bantay Bayan induction, also in a short while. So let's give the floor to the good Secretary, Secretary Laila De Lima of the Department of Justice. Morning naman po sa inyong lahat. I'm so happy to be here in Bohol, and easily, as soon as I landed, I could feel the warmth of the people of Bohol, from the airport to the resort and now here at the Governor's residence. I am so pleased to see Boholanos. This is actually my third time only. My third time. I was here when I was still with the Commission on Human Rights. I think some people remember that. And then after that, I came for a personal visit. I made sure that I was incognito the second time around. But I was still also with the CHR. So I'm back, and I could see how progressive Bohol has become. It has become really a very attractive tourist destination. And sinasabi nga po nila sa akin kanina, sana ho mag-overnight kayo mamayang gabi because I'll just be whole day today. My return flight is in the afternoon. I'm just going to grace the occasion, the culmination activity of the Women's Month, because as some of you or many of you know, March is the Women's Month, and patapos na nga ang March. And I always would like to interact and engage with women's group and especially youth group, and I'm so glad to see our scholars here. So I'm open to questions from Tri-Media. I understand this is a weekly forum. So again, magandang umaga po sa inyo. Okay, thank you very much, Secretary. Proceed with the question and answer. Attorney Salva of Bohol Times, and then later responded with the Federal Meta of the ORD. Thank you, Dos. Good morning. Good morning, Director. Madam Secretary, good morning. Good morning. Good morning, PA. Two issues, Madam Secretary. During the IPP National Convention in Cebu, you were quoted as saying that you are pushing for a change, an amendment with respect to the weight of evidence required in the prosecution of crime. Yes. From probable cause to preponderance of evidence, one. Second, since you are here as guest of the women's group in Bohol, and one of the problems facing the women all over the Philippines
is about the discrepancy in the weight of evidence between men and women with respect to adultery and concubinage. What do you think needs to be done in order to really send the message to women that you are concerned for them as a woman? Okay, thank you so much. That's a very good question. So I'm glad to know that you're up to date with respect to my pronouncement. So that was just over the weekend when I was one of the speakers in the National Convention of the IPP. And yes, because I was given the task to make a presentation on the reforming and strengthening the prosecution pillar. And it was a very interesting subject matter. And so I articulated on the various initiatives that we in the Department of Justice has been doing for the past 4.5 years. And we are pushing for the raising of the evidence threshold in criminal cases, particularly at the preliminary investigation stage, from the current probable cause to something higher. And we thought of preponderance of evidence, because there are other standards, preponderance of evidence, prima facie, etc. As you know kasi, sa preliminary investigation, to the benefit of our students here, and I wish you would study law so that you would know more. And by the way, I'm so happy, I'm a Betan, and the bar results just came out yesterday, and #1 po, top-notcher po ang San Beta, #1, #6, and #7. So I came from there, and I used to to teach there. So going back to the threshold, alam niyo po, kapag yung criminal cases po nag-uumpisa sa preliminary investigation. So after the police investigation or investigation by the PNP or the NBI, as the case may be, these investigative agencies would file a complaint to the prosecutor's office. And the case will undergo a proceeding called preliminary investigation. The preliminary investigation is the determination of probable cause. What is probable cause? That a reasonable man would believe that a crime has been committed and that the respondent or the suspect is probably guilty of that crime. That is the determination of probable cause. So if there is a probable cause, isasampa po ang kaso sa korte, criminal information is filed in court, and the case will undergo trial. But the threshold now would be so high because the threshold would be proof beyond reasonable doubt. It's a difficult threshold to achieve because any doubt as to the guilt of the accused would result in acquittal. Now we saw the big gap between these two standards of probable cause and proof beyond reasonable doubt. Kaya ang nagiging resulta, nakakapasa palagi sa probable cause determination, but pagdating sa trial, hindi na nai-strengthen yung ebidensya. And that is also because partly the fault of both the investigators and the prosecutors. Because they become complacent, wala na silang pakialam kapag na-file na sa court, they don't strive to strengthen evidence para ma-meet yung standard ng proof beyond reasonable doubt. So karamihan na di-dismiss because kulang ang ebidensya dahil probable cause lang. So we thought of increasing it. But we had difficulty in determining what exactly is the standard. Kasi kung masyado naman naming taasan like prima facie or substantial evidence, etc., that would also work to the detriment of the complainant. Right? So, what you call this? We thought of preponderance of evidence as the better standard para mataas-taas naman ang aming conviction rate para pagdating sa korte, mas mataas ang chance na lalong mapalakas in order to meet the proof beyond reasonable doubt threshold. So it's in the works. What is the second question? Women. The adultery and concubinage. Again, that's a very good question because that is precisely one of the proposals of the Criminal Code Committee. Siguro narinig nyo na po, merong Criminal Code Committee na ang lead is the DOJ. We have submitted
draft Book 1 and Book 2 of the new criminal code. Because in the first sona of the President, that's one of the things that he stated, that he wants a new criminal code to take the place of the revised penal code that we have now, which is circa 1932. At yung revised penal code, marami na hong mga obsolete, archaic provisions. Meron pa nga mga provisions like challenging to a duel, mutilation, etc., etc. Meron pa hong mga ganon. And on the other hand, may mga bagong types of crimes na. Transnational crime, cyber crime, drug trafficking, human trafficking. And these are not addressed in the current revised penal code. So we are coming up with a new and modern and truly Filipino, much simplified penal code. And isa po yan sa mga napag-aralan namin. You know, it's one best proof of gender inequality. Adultery, concubinage. Adultery, madaling i-prove. Concubinage, mas mahirap i-prove. We are actually proposing for equal standards in prosecuting both adultery and concubinage. And even men can be guilty already of adultery and not just concubinage. Ngayon kasi adultery only for women. So it's definitely an equal treatment, and we are proposing that. Okay, thank you, Attorney Saba. Can you remind the media that we only have one question, please, because we are pressed with time. Senator Lito, DYTR, and then Fred of DYR. Thank you very much. Madam Secretary, be known as Iron Lady of this administration. Good morning. Good morning, go. May puntag Poblano, Director. Mendes. Now, Madam Secretary, you are determined for the modernization because of the kaguluhan of the Bureau of Corrections. You are determined now to transfer the Bureau to Lahore. What will happen if this will not be materialized within this term? So, can this be continued once you'll be a senator? Or i-appoint mo kayo bilang chairman ng COMELEC? Thank you. This is not the time for, you know, for advertising anything with respect to any political plan that I have, because honestly I don't know yet what's going to be my plan after my stint as DOJ. Anyway, your question about the new modern facility to be established in Lahore, Nueva Ecija. We're making sure that this project will jumpstart or will be started before the end of this administration. In fact, we have begun the process. We conducted last week an investors forum where we invited possible bidders. By the way, this project is through PPP, Public-Private Partnership. Kaya kasama mo namin dito sa plano ang DOF and the PPP Center. And indeed, this is something to look forward to. We're excited about this project. This is the first ever big ticket project of the DOJ, because the estimated budget runs at 50.2 billion pesos. But this is through private-public partnership, and the concept is build, transfer, and maintain. The private partner, the winning bidder, would build or construct that modern facility, which is going to be the first state-of-the-art modern facility in the country. And nalaman ko lang recently, it's going to be the biggest in the world in terms of inmate population. Because yung mga prison facility daw po sa ibang jurisdictions, normally, they would house only about 2,000 to 3,000 inmates. Etong sa amin, etong sa Lahore, would house between 27,000 to 30,000 inmates, because we're going to transfer all the inmates from the National Bilibid Prison and from the Correctional Institution for Women sa Mandaluyong to that facility. So the private contractor would construct in 3 years. So if everything
goes well, if everything goes on smoothly, the bidding, we hope to award the project by October of this year. We hope to sign the contract before the end of this year. But they would have 3 years to construct. So that means after 2016 na matatapos. But at least, masimulan man lang. So after 3 years, the private contractor will transfer the ownership of that facility that would run to about 170 hectares land area. But the entire land area being donated to us by the Armed Forces of the Philippines is 500 hectares. But even for this facility itself, 170 hectares. The rest would be for agricultural mga undertaking ng mga inmates. So after 3 years, they will transfer ownership to government, specifically to DOJ and Bucor, and then they will maintain the facility for 20 years, and then after 20 years, they will totally give or turn over the facility to government. So we were very excited about it, and we saw how high the interest was among the industry, among the private sector. The big ones were among those who attended the Investors Forum last week. So mag-start ang bidding before June of this year. Thank you. Okay, thank you. We have Mr. Fred Almeta of the UIRD. Hi, good morning, Secretary of Justice, Governor, PA, our Bolano friend, Mr. Mendez, Attorney Mendez. We would like to inform you, that last February 14, one of our colleagues in the media was gunned down. Who was this? February 14. Who was this? The media practitioner, the victim? Yeah. Who was the victim? Engineer Maurito Lim. And this is being followed upon by also by the NBI. But that is not my question because the investigation is going on. What can you say about the survey that 60% of Filipinos favor divorce? So, in your own opinion. I'd like to state my personal opinion of mine. I've always been for really the divorce, but only for very strict grounds. Strict grounds like really totally irreconcilable differences between husband and wife. We now have the family code which authorizes or allows annulment of marriage. My own marriage has been civilly annulled, and under the civil code. So I'm not encouraging separation of spouses. I'm not encouraging divorce of spouses. But let's keep our minds open that indeed there are situations that it's better that spouses separate than they stay together and living like hell because of irreconcilable differences. I know that we are predominantly Catholic and the church is very much against initiatives like that. In the same manner they were against the RH law, but we should start keeping our minds open about these things, that we have to face reality, that indeed there are problematic marriages, and that the best way to solve or to end the sufferings, quote unquote, of couples is through a legally sanctioned proceedings like divorce, because there are lots of factually separated couples anyway. But how do we address now couples going their own way, and then couples having new relationships with other partners without any legal cover? Correct? But again, lest that I be misunderstood and lest that I be criticized, I'm not at all encouraging things like that. It's just that we have to address reality. We have to accept and address reality, and let's be open about it. Anyway, it will undergo debate in Congress,
And it really depends on how we weigh the pros and the cons of the arguments that would be raised in respect to that legislative measure. Although matagal na po yan, every now and then, may mga nagpropose on the divorce bill. Years ago, certain members of Congress would be introducing divorce bills. So they're just trying again. So let's see what happens. It's just like yung mga panukala tungkol sa mga reimposition of death penalty every now and then. Some congressmen, every time there is a heinous crime that is committed, some congressmen would start, or some members of Senate would start pushing again for the reimposition of death penalty. Pero they're voted down. So let's see what happens this time with respect to this new, the recent moves for the passage of divorce law. Thank you. Thank you. Okay, thank That's you. my personal stand. Okay, I've seen so many raising of hands, but unfortunately, the good secretary is pressed with time, and we have Fiat team is coming. So this would be the last question for now. Kagawad Senyor. Thank you, Tuchi. Good morning, Secretary of sa atong Gobernador, Kung Itsur nga Bolanon, Director Mindis. Secretary, yesterday, the Provincial Development Council of Bohol, chaired by Governor Edgar Chato, one of the project endorsed to your office, the construction of the Hall of Justice. Yes. So, mayroon ba tayong matulong dahil karamihan sa ating mga judges ay pumunta kay Governor para makapusta tayo ng bagong Hall of Justice. Thank you, Madam Secretary. Okay, I think as you know, ang DOJ po ang tagapangasiwa ng project called JUSIP, the construction of halls of justice. The problem is that medyo naging matipid yung pagbibigay ng budget sa JUSIP na yan for the past years. Although in 2014 we were given 100 million, and for this year we were given 170 million for JUSIP projects. Yung sa 2014, intact pa rin yung budget because we are waiting for the list from the Senate kung kanino mga i-aalok, anong mga areas. Kasi there are several areas, there are several cities, municipalities asking for funds for JUSIP or halls of justice. So we're trying to prioritize kung mga sino, anong mga lugar ang pwedeng pagbigyan ng budget. But the list is supposed to come from Senator Chase Escudero, the chair of the Appropriations Committee of the Senate. Now, yung 175 million, yung karamihan nakaalot na, like for San Juan, etc. Kasi ang nag-push noon was Senator J.D. Ejercito, so he wants something for San Juan and meron din iba. So I don't know if Bohol has been what is that? The old Hall of Justice. Well, in front of power. That's not uncommon at all. That's really the common side. It's really, pinag-usapan nga mo namin yan ni Chief Justice na sila, they also want budget for their own, na dahil meron din sila mga dapat na mga ipatayo na mga new halls of justice. Alam nyo naman na yung Hall of Justice ng CDO, Cagayan de Oro, was raised by fire. And that building happens to house the courts and the prosecutor's offices and even yung mga PAO office. And that's why nahihirapan nga ngayon sa pag-reconstitute ng mga records ng case kasi lahat naubos. Yung records ng judges, yung records ng prosecutors were all gutted by fire. So that's one disadvantage for having, for putting all of us in one building. Kasi pag nasusunog, lahat. So, yung mga ebidensya and the records, in reconstituting the records, now we just have to rely on the records of the parties themselves. So it will be more laborious. The process will be more protracted and laborious. Okay, thank you very much. On behalf of the Bohol media, thank you very much, Secretary. So at this point in time, may we ask your final statements or final messages to all the Bohol people listening right now? Oh yes, again, I'm very pleased to be here and so happy, and I'm glad to know that your media here is quite
really adept and really conscious and aware of all issues. Nabuti nga, wala na nagtanong tungkol sa Mama Sapano, tungkol sa TRO ng Court of Appeals, about Makati, etc., etc., because this happened to be the burning issues of the day. But if you listen to the speech of the President yesterday in the PNPA graduation ceremonies, you know, he wants closure already. He's asking for understanding. But he had to explain his side, his own perspective, because, you know, some people are masyado silang they easily pass judgment without knowing really all the facts. Ang Pangulo nakakaalam kung ano yung mga pangyayari. Because as I've been saying, it's more of an error of judgment or lapse of judgment on the part of the President. But in hindsight na lang, because he was being fed the wrong or inaccurate information in those very critical hours. He thought, okay na. He thought that may extrication na as early as 7 o'clock in the morning. Kasagsagan pa lang pala ng bakbakan nun. Ano pala, nag-uumpisa pa lang ng mga pinapatay. Lalo na yung mga 50, nandun sa 55th. No? So, I also said it's so easy now to be playing armchair presidents these days. You know, ilagay nyo ang sarili nyo sa katayuan ng isang Pangulo na 24/7, of course, it's more than 24/7, and he has to address a lot of matters, a lot of concerns, all at the same time. And at that time, he was even in Zamboanga, also addressing another concern, yung sa bomb explosion. In other words, if only the President was fed with the correct and accurate picture of what was happening during that day, January 25, hindi mo siguro ganun ang nangyari. But he was, I don't know what was the motivation or what was the real reason why those officers that he had relied on with respect to that particular operations did not give him the correct picture or had concealed from him the real situation on the ground. And ang unang kasalanan nga dyan ay yung hindi pagsunod sa kanyang clear and explicit guidance to coordinate with the AFP and also with the CCCH. So, nandiyan na yung BOI report, nandiyan na yung Senate report, nandiyan na rin ang MILF report. So people will be awaiting the report from the DOJ, because I think this one would be critical in terms of really determining sino ang pananagutin natin. And that's what people are waiting, especially the victims, the families of the victims. And it's not easy. The original deadline is supposed to be next week, April 2, but the team has sought for 2-week extension. So it's a reasonable extension, so I granted the request for extension, especially na next week is already Holy Week. And I want them to really come up with something that is comprehensive in terms of the determination of the criminal liability. And hindi po madali yun, kasi ang pinakaunang dapat ihayag namin ay yung what is going to be the actual legal framework by which we have to approach the case. Should it be strictly applying the revised penal code? In other words, are we going to treat whatever crimes have been committed as simply common crimes like murder, physical injuries, assault, etc.? Or can we consider also the fact that what we have is supposedly an armed conflict, only that there is cessation of hostilities, but something that was disturbed on account of that operations being undertaken without complying with the notice requirement or the coordination requirement. And therefore, if it's something that is within the context of an armed conflict, because tama po kasi sinasabi din ng MILF na they remain to be a revolutionary organization, na although some senators, like for example, Senator Bongo Marcos, he was surprised about that. Why? Is it really still a revolutionary organization? But there is a peace process already. But the peace process
has not yet been concluded because we still have to look forward to the passage of the BBL and the ratification of the BBL in the plebiscite. It is only, and it is, well, until and unless this proposition about coming up with a Bangsamoro entity, a new political entity, is put in place, revolutionary organization pa rin sila. Only that may cease fire. That's why there's cessation of hostilities, may cease fire. But, nagulo nga yung ceasefire na yun nung pumasok yung SAF, yung nagkaroon ng operations. But there has been no real resumption of hostilities. They remain to be revolutionary organization. If they're revolutionary, the premise, the underlying premise is there is an armed conflict. So kapag nagkakagulo, kapag may nangyayari, what do you call that? Are those crimes committed called war crimes? Or crimes of aggression, etc. under Republic Act, the IHL law? Can we apply humanitarian law here? Diba? So, kailangan muna namin tinitresh out yun. Anong legal perspective, legal framework ang kailangan namin sundin para malaman namin how to proceed? What charges can be filed and against whom? All right? Thank you. Okay, thank you very much, Madam Secretary. Maybe also, let's give her a bigger applause. We may also listen from the director of NBI, our very own Director Mendez. Sir, a few words for our media. Ito kasi yan. Okay, maibutan sa tanan. Secretary. With the permission of my secretary. Director Dodo. Well, I was not expecting that I would be given the time to say anything here. But I'd like to grab this opportunity to express our thanks to the Secretary in behalf of the Boholanos for giving us the opportunity to see her face to face. Kasi iba yung si Secretary pag nakita mo sa TV. Iba yung in person. Before, makikita mo si Secretary, ayaw niya yung mga picture. But recently, nakikita ko si Mama. Okay naman siya. So, I think this is a privilege for us that she's with us now. And also, for me, as a Boholano, I take this as a rare opportunity to see you, face you, because I think a lot of you do not even know me. I've not seen you, but probably in the TV only. So, maraming I'm part of the interest of the Secretary para makilala rin niya. But my reason to be here, the Secretary is in Bohol, so I have to be here also. And for that, ma'am, thank you po for gracing the invitation. And to the officials of the province, kay Dong, saka kay for everybody, thank you, and may punta ka na punta. Okay, thank you very much. Thank you very much. Anyway, from here, we would like to inform everyone the Secretary is moving to the Cultural Center. Now, swerte ang Bantay Bayan. Kaya yung sugot sa Secretary, nga baka mag-take over ninyo. Kaya nawala ang tinyo ng Governor. So, and then after that, our photo ops with the CPG scholars. Okay? Okay. So let's give a big hand to Secretary Lima. Thank you very much, Secretary, for your visit to Bohol. Okay, thank you very much. Well, we proceed first with the inductions. We have the Provincial Director, General Gil Gutierrez.